nasihat wal mau'izah. Jadi kalau yang namanya wasiat itu sudah di atas nasihat, di atas semuanya. An-nasihat wal mau'izah al-jami'. Kalau mau'izah itu untuk semua kalangan, tapi kalau wasiat itu secara pribadi. Al-wasiyah khususi. Jadi khusus sifatnya. لمن بينكم محبة زي يوصي مع الرحمة مع العطف مع الحنان مع الرغبة مع الترغيب. Nah, jadi yang dikasih wasiat itu adalah orang yang sangat dicintai, ya, disertai dengan rasa kasih sayang yang melebihi semuanya. من ضمن الثلاث ألا أدع سنة الضحى. Yang pertama wasiatnya adalah jangan saya meninggalkan sholat duha. اسمعني بارك الله فيك حفظك الله. Coba ini didengarkan. كثير ناس يحبوا عمره. Ada orang itu, banyak orang senang perempuan. ويمكن كل سنة يروح عمره. Banyak orang itu senang umroh. Tiap tahun dia berangkat umroh. يظن أنه يريد رضا الله ولا الثواب. Dia itu yang sering berangkat umroh itu merasa, wah saya kepingin pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, kepingin anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. ويعبد هواه ومزاج ورغبة. Padahal dia itu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. عشان يقول ما شاء الله ذهب عمره ذهب زيارة. Ya supaya orang itu muji dia. Masya Allah, sering-sering umroh ya. Pasti pahalanya banyak sekali, Masya Allah, luar biasa. ويأخذ تلفون عند الكعبة يصور كذا. Kalau ada melewati apa di Ka'bah selfie. Mau ini selfie, mau itu selfie. رياء. Nah itu isinya adalah riya. تحبط الأعمال. Maka itu dapat mengangkat semua amalan, menghapuskan amalan. أي عمل تريد به أن وجه الله أحبطته. Jadi amalan apapun yang ikhlas karena Allah tapi dimasuki riya di saat itu, hancur semuanya, hilang, rungkat. نفهم الدين حقيقة أن يلعب. نفهم الحقيقة في الدين. Karena itu kita butuh pemahaman dalam agama yang benar. أحد العلماء الكبار في السلف الصالح Ada salah seorang ulama di zaman salafus saleh, ulama besar, استضافه رجل من التجار. Beliau ini diundang salah seorang tajir. والتاجر من أهل الخير والصلاح. Si tajir ini orang khair, orang ahli, orang saleh. وحج 3 حجات. Dia sudah melakukan haji 3 kali. كان الحج مشقة. Padahal waktu itu haji itu berat sekali perjalanannya. مغامرة ما حد يدري فين. Jadi tidak ada yang tahu, tidak bisa diketemukan lokasinya di mana. Jadi itu orang sama saja kayak nganter nyawa. يمكن يقتلوا قطع الطريق. Bisa dia dibunuh oleh perampok, يمكن تاكل الوحوش. atau dimakan oleh hewan buas, يمكن يتيه ويموت من العطش. atau mungkin dia hilang jalan, tersesat, bisa kehausan, mati. وكان 20% من الحجاج لا يعود. Biasanya orang yang berangkat haji itu 20% saja yang balik, sisanya macam-macam yang dialami. وهذا التاجر لما حج كان كل ما حج يأتي بسفرة معه حق الطعام. Dia ini, si tajir ini, setiap berangkat haji, setiap dia pulang, dia bawa 1 sopra. Tahun berikutnya bawa 1 sopra lagi. Tahun berikutnya bawa 1 sopra yang baru. والحج 3 حجات مشقة وتعب شديد. Padahal waktu itu haji itu berat sekali untuk dilakukan. وقت الغداء أراد أن العالم يعرف أنه حج 3 حجات عشان يحترم باحترام. Jadi dia itu mau ngasih tahu kepada orang alim itu, saya ini sudah haji 3 kali. قال لابنه يا ابني هذه السفرة اللي جينا من الحج اللي جينا هذه السنة ولا جينا السنة الأولى اللي جينا أول حجة. Dia bilang sama anaknya, nak, mana sopra untuk makan siang ini? Bukan yang dari haji tahun kemarin, bukan yang 2 tahun sebelumnya, yang 3 tahun yang awal. Oh berarti habis berangkat haji, ping telu. قال العالم أحبطت 3 حجج من هذه السفرة. Langsung dijawab kontan tegas sama orang alim ini, kamu sudah mencabut semua pahala hajimu gara-gara omonganmu tentang 3 sopra ini tadi. الحج والعمرة قالوا أتموا الحج والعمرة أتموا. Allah dikatakan oleh Nabi dikatakan sempurnakan haji dan umrahmu. والإتمام Arti sempurna itu أن يكون الزاد حلال. yaitu bekalnya halal ويعرف أحكام الشرع. dan dia tahu hukum syariat di dalamnya. ويسلم من الجدال والخصام والنظر الحرام. Dan terhindar dari perdebatan, jangan melihat pandangan yang haram dan lain sebagainya. ومحرمات الإحرام. Dan juga menghindari apa yang diharamkan dalam ihram. من الإحرام Baik dari ihram إلى التحلل الثاني. sampai tahallul yang kedua. يعني لكي جهاد كبير حتى يتم الإنسان الحج والعمرة. Jadi dia jaga hajinya itu supaya sempurna, butuh perjuangan yang luar biasa.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بحجة وعمرة تامة من غير جواز، من غير تذكرة، من غير زحام، من غير فندق، من غير مرض، من غير مشاكل، من غير بعد، من غير. من صلى الصبح في جماعة ثم مكث في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس فصلى ركعتين الضحى هذه الرجلات، رجع على بيته بحجة وعمرة تامة صلى الله عليه وسلم. Sampai tahu orang haji umroh itu kalau mau sempurna sulitnya minta ampun. Tapi Nabi SAW sudah kasih cara yang gampang. Sampai tidak perlu paspor, tidak perlu visa, tidak perlu tiket, tidak perlu duit, tidak perlu soro-soro wis. Ini cuma dikasih apa? Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian zikir di musolanya sampai isyraq, terus dia sholat 2 rakaat, itu sama saja mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. الذي يذهب الحج والعمرة. Jadi orang sekarang yang berangkat haji dan umrah, صعب يقول أنا حجيت حجة وعمرة تامة. Jadi sekarang ini sulit mengatakan. Zaman sekarang ini, saya haji saya sempurna atau umrah saya sempurna. Sulit dia mau bilang seperti itu. Itu pun juga jarang sekali yang sempurna terhindar dari maksiat. وأنت تجد كل يوم بعض المسلمين في العام يحج 360 حجة وعمرة. Tapi ada kaum muslimin yang setiap hari dalam setahun dia sudah berhaji dan umrah 360 kali. Ini adalah umur yang penuh berkah. Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Haddad dia mengatakan, "Awthul ibad al-bilad." Awthul ibad al-bilad. Abdullah bin Ali Al-Haddad. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Inda dzikri tanzil ar-rahmah. Inda dzikri tanzil ar-rahmah. Kalau engkau sebutkan Allah turunkan rahmat dengan menyebut nama beliau. Nafa'allahu bi khalaiq la 'adham. Allah berikan berkah melalui tangan beliau, banyak orang mendapatkan manfaatnya. كل يوم يتوب إلى الله أخوان بسبب الإمام الحداد. Sampai saat ini banyak orang taubat melalui tangan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. قرب الناس إلى الله. قرب الناس إلى ربهم. Beliau mendekatkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. جاء رجل أنا قد حجيت يريد الحج مرة ثانية. Ada orang datang kepada beliau bilang, saya sudah haji sih, tapi tahun ini saya kepingin haji lagi. Kamu sudah kumpulin harta? Iya, alhamdulillah, udah duitnya terkumpul banyak, saya kepingin berangkat haji. Ditanya sama beliau, ngapain kamu haji? Ya saya kepingin dapat ampunan, dapat rahmat, supaya amalan soleh. Kalau kamu memang mau kepingin itu, semua duit kamu itu, ada kalau kerabat-kerabat kamu atau tetangga kamu yang belum punya duit untuk kawin, kamu bantu dia untuk supaya dia bisa menikah. Atau ada orang di penjara tapi dia punya utang, engkau tebus dia supaya dia bisa keluar dari penjara. Kalau kamu lakukan itu, saya jamin kamu dapat pahala 1000 haji dan 1000 umroh. Dia bilang gini, ya nggak bisa dong Beb. Anak sudah ngomongkan ke orang-orang saya mau haji nih. Wes final kan, beda mungkin tak batalkan hajinya. قال مالك حرام لصاحب المال الحرام ما ينفق الطاعة. Makanya berarti harta kamu itu harta dari harta haram. Makanya kalau mau digunakan untuk perbuatan taat yang lain, engkau tidak mau. Atau mungkin dari barang syubhat. Dia mungkin nggak tahu tentang hukum-hukumnya riba, tidak tahu hukumnya jual beli. Siapa orang yang jual beli tapi nggak tahu hukum-hukumnya riba? Kalau Sayyidina Umar dikatakan oleh Sayyidina Umar, sama saja dia sudah nerjam riba dan nerjam riba. Hati-hati dalam jual beli. La yabi' fi aswaqina, tidak boleh menjual di pasar kami di Madinah man lam yatafaqqah fi dinina, orang yang tidak ngerti ilmu fikih di dalam agama. المهم خرج أوصاني حبيبي بثلاث ألا أترك ركعتي الضحى. Yang pertama wasiatnya adalah supaya saya tidak meninggalkan 2 rakaat duha atau isyraq. وأن أوتر قبل أن أنام. Dan saya disuruh untuk
sholat witir sebelum saya tidur. يعني يقول الوتر بعضهم ألحقه بالفرائض. الإمام أحمد بن حنبل جعله فرض. Bahkan sebagian ulama Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukum sholat witir itu wajib. الوتر ركعة أو 3 أو 5 تعرف. Ya terserah mau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 11 rakaat terserah. ومسألة خطيرة. Ini ada masalah, ini perkara penting sekali, perkara yang bahaya. قال صلى الله عليه وسلم Nabi SAW bersabda, أوتروا يا أهل القرآن فمن لم يوتر فليس منا. wahai ahli orang yang beriman, lakukanlah sholat witir. Siapa yang tak sholat witir bukan bagian dari kami. أنت الواجب أن تتبع العشاء أكل بعد أن أنام وتوتر بعدين آخر لي أقوم أوتر. Ada orang zaman sekarang ini kalau sudah makan, sudah dia ngantuk, kamu nggak sholat witir, nanti aja malam sekalian biar saya bisa qiyamul lail. Alasan. يا أخي Kalau sudah tidur, ya gini tadi tidurnya ya Pak. لا حول ولا قوة إلا بالله أذن الفجر وقول الشيطان أنا. Sudah waktu subuh, subuhnya ya ketinggalan. Diuyu ya setannya di kupingnya. النبي قال أوتر قبل أن تنام. Nabi SAW mengatakan sholat witirlah sebelum kamu tidur. وصايا 3 لكثير من الصحابة خصوصي. Ini wasiat khusus kepada para sahabat. ألا أترك ركعتي الضحى. Yang pertama, jangan sampai saya meninggalkan 2 rakaat duha. وألا أترك وأن أوتر قبل أن أنام. Dan juga disuruh sholat witir sebelum tidur. والثالثة Dan yang ketiga, ألا أدع صيام 3 أيام في كل شهر. jangan saya tinggalkan puasa pada tiap bulan. لأن الصوم زكاة البدن. Karena puasa itu adalah zakatnya badan. Jadi suruh puasa 3 hari tiap bulannya. كثير من المعاني والمفاهيم كثير من العلوم والأسرار والأنوار Itu bisa menyebabkan orang itu punya ilmu banyak, punya banyak pemahaman. لا يصل الإنسان إلا إذا كان صائم. Tidak bisa mencapainya kecuali kalau dia puasa. وما شاء الله شهر رجب فرصة. Jadi bulan Rajab ini kesempatan kita memperbaiki diri sendiri. وكما قال الإمام الغزالي خميس وجمعة وسبت تعدل فضل 900 عام. Jadi kalau kita puasa di dalam bulan Rajab ini, Kamis, Jumat, Sabtu sama menyamai 900 tahun. المهم لا يضيع الفرص. Maka jangan ditinggalkan kesempatan ini. والذي يطيع الله يعطي الله قوة أكثر. Kalau yang tambah kuat, Allah kasih kekuatan lebih lagi, insya Allah. يعينه الله. Allah akan bantu dia. اللي يقول أنا ما أقدر تعبان ما أقدر تعبان تروح العمر كله. Tapi kalau malas-malasan, ya hilang umurnya gitu aja. اللي يقول مريض يبقى مريض. Kalau dia bilang, wah saya sakit, alasan saja, nanti betul-betul sakit nanti. في الحديث لا تمارضوا فتمرضوا. Dalam hadis dikatakan, jangan pura-pura sakit, nanti kamu sakit beneran. فالحمد لله على أن مكننا الله من أن ندرك رجب. Alhamdulillah kita dapat kesempatan masuk bulan Rajab ini. لكن مثال عندنا في الدول العربية يقولوا مثال على البلاد ماذا فلان لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. Sampai ada peribahasa dalam bahasa Arab itu, ya orang-orang Arab itu ada ucapannya, makolahnya, mereka mengatakan apa yang bisa diharapkan orang itu? Dia itu tidak ada satu yang menakjubkan dari dia. Puasa Rajab pun juga tidak ngelakon. Ya betul, tidak ada manfaatnya. Allah haddad لكل منا عمر محدود. حدد لكل منا عمر محدود. Allah kasih pada kita itu masing-masing ada batas umurnya. في عدد رجب أعداد محدودة. رجب رمضان شعبان شوال كله أعداد محدودة. Bulan itu ada batasannya sendiri-sendiri. كل واحد أنت صمت 10 رمضانات، أنت 20، أنت 15، أنت 11، صح؟ Ayo. هل أنت راضي كله تمام كان ولا مش تمام؟ Kamu kan sudah ngalami, ada yang ngalami 11 Rajab, ada yang ngalami Ramadan sekian kali, ngalami Sya'ban sekian kali. Masa kamu rela untuk kekurangan dalam amalan? وكم حصلت رجب؟ Berapa banyak engkau dapatkan Rajab dalam hidupmu? الرجب اللي مضى Rajab yang lalu, استغفرت كثير. apakah kamu sudah istighfar banyak di Rajab yang lalu? صمت فيه كثير. Ataukah engkau banyak puasa? فرحت فيه. Ataukah engkau gembira menyambutnya? استثمرت الطاعة. Apakah engkau banyak berbuat taat di dalamnya? بعت واشتريت الحسنات. Apakah engkau sudah tukar jual beli kebaikan di dalamnya? يا هناك يا هناك يا هناك.
Kalau memang Rajab-Rajab lalu itu semuanya kamu isi dengan kebaikan itu, wah beruntung kamu. وكم تظن باقي معك رجب في عمرك؟ Nah, coba kamu tak tahu berapa Rajab lagi yang akan ada dalam umur. ما حد يقدر يقول باقي Tidak ada معك. yang tahu. وما تدري نفس ماذا يكسب غدا وما تدري Jiwa itu tidak ada tahu kapan matinya, di mana dia akan mati. وما تدري نفس بأي أرض تموت. Nah, tidak akan tahu di mana orang itu akan mati. لا تسوف ولا تؤجل. Maka jangan ditunda-tunda. والحمد لله أن فسح الله لك حصلت رجب الحمد لله. Kalau kamu dapatkan bulan Rajab, alhamdulillah, syukur sama Allah Subhanahu wa taala. إلهي بارك لي في رجب وشعبان. Ya Allah, berkahi saya dalam bulan Rajab dan Sya'ban. بلغني رمضان. Sampaikan bulan Ramadan. وفقني الطاعة. Berikan kami taufik berbuat taat. يعطيك الله همة وقوة وطاقة كبيرة تتلذذ بالطاعة. Maka kalau sudah begini doamu, Allah kasih kamu kekuatan untuk berbuat taat. ونحن رأينا فيما رأينا في هذه البلدة Kami lihat di dalam negeri Indonesia ini خصائص كبيرة مباركة. berapa banyak hal-hal istimewa yang penuh berkah. حب الخير. Yang pertama, orangnya senang kebaikan, وحب العمل الصالح. senang amalan soleh, والآداب. dan adab. السكينة والوقار. Kehidupannya tenang. وكثير من الشباب Dan banyak anak-anak muda يحمل هم الدين punya kepinginan untuk menyebarkan agama. كأنه سفير لسيد المرسلين. Seolah-olah anak muda ini mewakilkan dirinya itu seperti duta besarnya Rasul SAW untuk dakwah. يستشعر أنه مسؤول عن الإسلام. Tiap pemuda merasa dirinya itu bertanggung jawab untuk menyebarkan Islam. فرحان بالإسلام. Dia gembira, merasa mulia dengan Islam. معتز بالإسلام. Merasa mulia dengan Islam. فالكثير عندهم معاهد. Jadi banyak pondok-pondok di Indonesia ini. يجمعوا الطلاب. Dikumpulkan murid-murid. والبعض يرسلهم إلى أماكن يتعلموا العلم. Ada yang dikirimkan ke tempat-tempat di luar sana untuk belajar ilmu, melanjutkan lagi. يريد أن يكون أولاده علماء. Supaya anak-anaknya jadi ulama. يشفعون يوم القيامة. Nanti ngasih syafaat di hari kiamat. وهذا ينهى عن أنه يرى أن الدين مسؤول عنه. Ini dikarenakan merasa mengemban tugas di dalam agama. هذا اللي رأينا عند البعض. Ini yang kami lihat pada sebagian kalangan di Indonesia. نسأل الله أن ينتشر. Semoga ditambah dan diluaskan lagi. وأن يرزق له الإخلاص. Allah berikan ikhlas di dalamnya والتوفيق. dan taufik di dalamnya. يبارك الله في هذا المسجد. Allah berkahi masjid ini وفي الأئمة الموجودين من الحبايب. dan Allah berkahi para habaib. وتبركا كما عليه سلفنا الصالح نلقن الفاتحة ونقرأها. Karena itu beliau katakan, saya akan ngambil berkah seperti para salaf saya, seperti guru-guru saya terdahulu. Kami akan talqinkan kepada kalian bacaan Fatihah untuk nyambung sanadnya kepada beliau sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. بنية الارتباط بارزة. Supaya bisa terikat dengan sanad ini tadi. ونلقن كلمة لا إله إلا الله. Dan kami akan talqinkan kalimat la ilaha illallah. بنية الثبات على الإيمان. Supaya kita kuat di dalam iman. إلى الممات. Sampai mati. وعند الممات. Saat kita mati. وبعد الممات. Dan setelah kita mati. وما شاء الله في هذا الشهر كمان تسمعون كثيرا عن الإسراء والمعراج. Nanti di bulan ini kau akan dengarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj dan lain sebagainya. معجزتان لنبينا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Dua mukjizat bagi Nabi SAW. من شكك فيهما أو كذبهما كفر. Maka siapa yang ragu tentang dua mukjizat ini atau mengingkarinya, berarti dia sudah kafir. في القرآن مذكور. Karena disebut dalam Quran. الوقت مع الطول لو كنا نتكلم عن الإسراء والمعراج ما شاء الله يكفي فيكم بارك الله فيكم اقرأوا بعدين الفاتحة. Jadi kata beliau mukjizatan. الإسراء أرضية معجزة أرضية وهي الإسراء ومعجزة السماوية وهي المعراج. Dua mukjizat itu adalah peristiwa di bumi Al-Isra dan yang kedua di langit yaitu Mi'raj. Juga saya ingin ingatkan 3 pesan tadi. Wasiat khusus Nabi SAW. Yang pertama, jangan engkau meninggalkan sholat duha. Yang kedua, sholatlah witir sebelum tidur. Dan yang ketiga tadi apa? Puasa. Disuruh puasa tiap bulan selama 3 hari. هذا نصيحة لأنه يعرف النفس البشرية كيف تتعامل مع هذا الإنسان. Jadi wasiat khusus ini karena Nabi SAW tahu bagaimana tiap orang itu nggak sama. Ada yang dikasih secara umum, ada yang secara khusus ini dikasih tambahan lagi. Jadi 3 itu jangan sampai lupa. واحد عندما يروح عمره فرحان. Kalau orang sekarang umroh tok sing penting ya. واحد ما عنده يقول مسكين يسلم القرآن حرام يتسلل ياخذ سلم
يعتبر حرام. Ya orang zaman sekarang ini kepingin umroh nggak punya duit terus dia bilang, aku nyelang duit kok aku kepingin umroh, nyelang duit, ojo nyelang duit itu jari nih haram, berangkat umroh. تريد ثواب العمرة؟ Kalau kamu memang kepingin pahalanya umroh, والحج كمان. begitu juga pahalanya haji. وشهادة النبي تامة تامة Dan تامة. ini disakseni sama Kanjeng Nabi dijamin pasti dikabulkan oleh Allah. بعد صلاة الفجر Setelah kamu sholat subuh berjamaah, اذكر الله لن تطلع الشمس. kamu duduk ibadah di musolamu itu sampai terbit matahari. ركعتين أو 4. Engkau sholat isyraq 2 atau 4 rakaat. تامة تامة تامة. Engkau dapat pahala haji dan umrah sempurna. 3 kali disaksikan sama Nabi SAW. تفرح بالسفر العمرة. Kalau kamu gembira berangkat umroh dengan perjalanan, وما تفرح بعد الفجر. tapi kamu nggak senang dengan sholat subuh berjamaah dan duduk ngenteni sampai isyraq, نيتك ليس صادقة في حب الخير. nah berarti kamu niatmu bukan untuk cari pahala, memang kepingin viral kok. في رياء. Nah, ada riaknya berarti. والقرب من رسول الله ليس بالأشباح. Kita dekat sama Nabi SAW itu nggak perlu secara jasad. يمكن إنسان في المشرق وإنسان في المغرب قريبين من رسول الله. Cukup dengan hati. Ada orang itu yang di timur dan di barat lebih dekat dengan Nabi karena hatinya sama Nabi SAW. وبعضهم في المدينة 20-30 سنة بعيد من رسول الله. Ada yang tinggal 20-30 tahun di Madinah tapi hatinya jauh dari Rasulullah SAW. القرب قرب الأرواح. Maka kedekatan itu adalah secara batin, لا قرب الأشباح. bukan secara zahir. واللي بيعتبر ما شاء الله خير كثير بس الشتاء يقول مال حلال ألا يعصي الله ألا يتدين. وإذا عذر إنسان عمل حسن وحسن اختار أحسن. خير وخير الأخير. Jadi kalau ada orang mau umroh ya bagus, tapi dia usahakan untuk jangan maksiat, jangan sampai hutang, ya, dijaga amalannya. Kalau memang perlu berangkat umroh itu tadi. Tapi kalau misalkan ada tawaran, ini amalan bagus, ini bagus, maka pilihlah yang paling bagus, maka pilihlah yang paling baik. إذا كان المال حلال يتبع الشريعة. Kalau hartanya itu tadi halal, berarti dia ikut syariat. وإذا كان المال شبهة Kalau hartanya syubhat, مثل maka berarti dia ikut hawa nafsunya. وقطرة من الهواء تغير بحر من العلم. Setetes hawa nafsu dapat merubah lautan ilmu. أصلح الله أمور المسلمين ونصر الله أخواننا في غزة وفي كل مكان. Semoga Allah memperbaiki, memberikan keamanan, kemenangan saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza. وحافظ على أندونيسيا الأمن والاستقرار. Allah berikan keamanan, kemerdekaan bagi Indonesia ini. وصرف عنها Dan Allah hindarkan Indonesia ini الزلازل والفيضانات dari gempa dan والفتن dan segala macam tsunami وسائر بلاد المسلمين. dan seluruh negeri kaum muslimin. بارك لهم الفاتحة. Nah, sekarang ini beliau mengutangkan Fatihah. Jadi kalau beliau habis baca, sampai ikut. بنية الدكتور بس. Ya, jadi niatkan supaya untuk ikut dengan sanadnya beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
Semoga kita hidup dalam la ilaha illallah. وعليها نموت. Hidup dalam mati dalam la ilaha illallah. وعليها إن شاء الله بالآمين. Kita dibangkitkan dalam keadaan iman. ونسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان. Semoga Allah berkahi Rajab dan Sya'ban bagi kita. ويبلغنا رمضان. Menyampaikan kita bulan Ramadan. وما يليه من أشهر الحج. Dan begitu juga bulan-bulan yang sampai bulan Haji. ومن الأشهر الحرم. Dan juga bulan-bulan haram. لنا خيرات الزمن عامة. Sehingga setahunan kita dapat keberkahannya ومواسم النفحات خاصة. dan semua musim-musim anugerahnya Allah secara khusus. في خير ولطف وعافية. Dalam keadaan baik, dalam keadaan lembut dari Allah Subhanahu wa taala. سر الفاتحة. Berkat Fatihah. بارك الله في حبيبنا محمد علي الجفري جزاه الله خير وجعل الله هذا العمل مقبول وفي صحائفها امثالها ان شاء الله مضاعف وكلها الجفري والحبايب الحاضرين جميعا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وحفظكم الله وثبتكم الله والمحضار المترجم بارك الله في حبيبنا واخونا في الله والمترجم جزاه الله خير الله يديم بالصحه والعافيه والقوه ان شاء الله وينفع به نفرح الى جدنا ما شاء الله ما دام العلويين من يحمل هذا الفكر وهذا القلب انتم الى خير. Dan insyaallah pada salat al-fajr itu qiraatul maulid jadi kali. نوينا من نواقص الصالح من هذه الليله المباركه احيوها ما صلاتم من صلى العشاء جماعه والصبح في جماعه كان قوام الليل ولكن كما وصيه رسول الله الوتر ما شاء الله. Beliau katakan tadi memang orang yang sholat isya jamaah, subuh jamaah termasuk orang yang bangun semalaman suntuk. Tapi wasiatnya Nabi SAW adalah jangan lupa sholat witir, dan juga saya umumkan besok di sini insya Allah ada habis sholat subuh, pembacaan zikir, doa, dan juga bacaan maulid diharapkan kehadirannya. Ya, juga sholat isyraq kemana? Yani ya'mal bi wasiatkum. شوف الله سبحانه وتعالى كل ما في الجنة متاح لكل أحد. درجات الجنة، نعيم الجنة فرصة لكل واحد، الكبير، الصغير، الغني، الفقير، الأعمى، البصير، كله ممكن يحصل. Semua orang bisa dapat keberkahan di surganya Allah Subhanahu wa taala. ما حج يحصل كل يوم حج وعمرة. Tapi tidak semua orang tiap hari bisa haji dan umrah. من أعتق رقبة في سبيل الله. Siapa orang yang memerdekakan budak di jalan Allah, أعتق الله بكل عضو منه من النار حتى الفجر. maka digantikan pada dirinya itu tiap anggota tubuhnya dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. ومن قال بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حميد وله شيء قدير وهو ثاني جديه مستمر قبل 10 مرات كأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل. Siapa orang yang sholat subuh baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa hamdu ala kulli qadir, sama 10 kali sama saja membebaskan atau memerdekakan 4 orang budak. أنا ما أقدر الجهاد، كيف أبلغ منزلة الشهداء؟ كيف أبلغ منزلة الشهداء؟ قال صلى الله عليه وسلم: من نوى الجهاد في سبيل الله بلغه الله منازل الشهداء ومات على فراشه. Ada orang bilang, saya ini kok tidak bisa mati syahid. Kepingin mati syahid itu ya apa caranya? Saya tidak mungkin. Dibilang siapa orang yang niat jihad. Meskipun dia tidak bisa untuk jihad, meskipun dia mati di atas kasurnya, dikasih derajat orang yang syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu adil. Allahu adil. Allah itu maha adil. La yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi siapapun. Kullu ma 'inda Allah tahsaluh. Apa yang bisa kau dapatkan di sisi Allah bisa kau dapatkan. Ma samahat malak wala dhurufak. Niyatak. Kalau engkau tidak bisa melalui hartamu atau keadaanmu, niatmu sudah bisa kau mendapatkan. Wa'amatuhu maqam al-hajj, maqam al-jihad, maqam al-'idq, muyassar kullu ahad. Maka kalau yang amalan lainnya mungkin bisa mudah bagi orang yang lainnya, tapi itu bisa engkau dapat melalui daripada niat. Na'im al-jannah, nikmat-nikmatnya surga, fursah li kulli ahad. Itu adalah kenikmatan, itu adalah kesempatan semua bisa mendapatkannya. Rajul aw imra'ah, mau laki, mau perempuan. ربنا ما يعرف الجنة حاجة وما تقدر تبلغها أنت تقدر تبلغها إما بنفسك وإما بنيتك. Kamu, Allah Subhanahu wa taala ngasih kesempatan bagi kamu. Mau kau sampaikan melalui amalan atau melalui niatmu. 70 kali
Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Sebanyak berapa? 70. Dan juga ditambahkan astaghfirullah min jami'il dzunub wal atham. Nah, ditambahkan astaghfirullah dzil jalali wal ikram min jami'il dzunubi wal atham 50 kali. وعن الشافعي رضي الله عنه في رجب استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه توبه عبد ظالم لا يملك لنفسه ان تضر ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا 7 مرات. عند الحي زين بن صمير شيخنا واستاذنا حبيبنا 5 مرات كل يوم في اشهر الحرم. استغفر الله حيا من الله، استغفر الله خوفا من الله، استغفر الله الجاه من الله، استغفر الله نبتي الله، استغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله. 5 صباح 5 مساء في كل يوم اشهر الحرم. Ini macam-macam istighfar ya. 5 dari Habib Zain. Nanti saya mintakan sama beliau supaya nanti dicatatkan ya. Tidak direkaman. Insyaallah Abdullah Hamid Tubawi يجاوبكم. Ya, nanti Abdullah Hamid nuliskan. موجود التليفون. المهم شهر استغفار، شهر استغفار، الحبايب كلهم استغفار استغفار استغفار. يرفع الله البلاء، يرزقنا الله، يجيب الله فلوس. ما عندك اولاد استخرجك اولاد، ما عندك ازمات استخرج الازمه، وتستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مثله ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. افضل استغفار استغفار القران. استغفر الله انه كان غفارا، استغفر الله انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Ini kata beliau istighfar yang paling bagus adalah istighfar dalam Al-Quran. Astaghfirullah innahu kana ghafara. Bulan istighfar. Pakai bulan ini bulan istighfar. Nanti mau apa ini? Mau duit dapat duit, mau jodoh dapat jodoh. Mau anak dapat anak. Turun oleh jodoh. Kabeh kok oleh. Asal akeh istighfar. Oh, clear itu. Itu ini. Astaghfirullah dzil jalali. Nanti ini apakah kita print ya? Apakah kita print? Yang dari Habib Zain ini nanti pun dibagikan. Ini sampean keluarkan HP-nya untuk direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Habibuna wa Syekhna Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail hafizahullah يحثنا على هذا الاستغفار صباحا ومساء في شهر رجب الحرام وفي الاشهر الحرم، وهو استغفر الله حياء من الله، استغفر الله خوفا من الله، أستغفر الله التجاء إلى الله، أستغفر الله إنابة إلى الله، أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jadi tadi itu sudah direkam ya, disuruh pada tiap bulan haram 5 kali subuh, sholat jadi subuh sama malam ya, subuh sama malam, sama habis subuh sama habis maghrib 5 kali ya. Ini ijazah daripada Habib Zain. Ijazah. الفاتحة.